Hello guys! Ngayon maglalaro kami ng mga card tulad nito. Kasi andito yung mga apo ko para mag-aaral na sila, naglalaro pa rin sila. Para enjoy ba? O mag-start na tayo, ito yung paglalaroan nila. Start na tayo, 1, 2, 3, 4, 4 to. Okay, tapos, ang matalo, ilulublubin mo ka rito. Okay, di ba? O, start na. 1 plus 1, 2. Very good. Sige. 10 plus 5, 15. Very good. No. 19. 4, 5. 5. Hindi pwede pa. 4 plus 5. 8. Mali. O, tingin mo na rito. Ay, si Damien, ikaw ka. Si Damien. Next. 8 plus 10. 18. Okay, 18. Next. 3, 2, 1. 2, 1. Puta naman, ano na yan? 2, 1. Papakita ko muna dito, ha? Sige, go. Hindi. 12. Bagal yung mag-add, ha? Ang bagal nyo. Okay, next. 2 plus 5. 2 plus 2 plus 5. 5. 7. Grade 1 pa lang. Oh, sige, next. Atin dyan. Oh, 9 plus 9. 18. Oh, Next. Next. 5 5. plus 3. 5 at saka 3. 5 at saka 3. 8. Ayan, may 1 point na siya. Saka naman. Next. 1. Tapos, 3. 3. Bilang mo. 4. Duduktungan mo yan. Tas 3. 9. Okay, next. O, Duduktungan mo lang pag 2 nasa points taas. ka, 3 points si Damien. Bibilangin mo, duduktungan mo. 5 plus 8. Oh, 5 plus 13. Ayan, nagbibilang pa. 5. 5. 2 plus 9. 9. 11. Last na dito, Last dito. Mamaya minus naman. Dapat lecturein mo 9 muna. plus 3. Go! 9 plus 8. Ha? 12 plus 3. O, itinuro. 4. Okay, next. Hindi, Dalawang mali. Next. Iba naman, Iba. Ha? Okay, iba naman, Iba naman. Ano yan? Huwag ka mahulog kasi ba? Ligat. Magge-game naman tayo ngayon ng animals. Tingnan natin kung sino makakasagot sa 3 animals. Okay? Ready? Mama, bilangan mo pag 5, Ngungulsig Sige, mo. okay. Oh, animals. Hulaan. Hulaan, English. Ano yan? Dog. Very good yan, very good. Aray. Cat. Next. Next. Rabbit. Oh, Damian! Dito. Damian! Damian, to. Dali. Huwag na umalis. English. English fish. Sarili ate. Tiger. Uy, mali! Tama na isa lang. Lang. Masasaktan yan. Wow, isa lang. Oh, next. Ayan. Tiger! Wala pala yun, Leo. Ayan. Elephant! Galing Okay. Good yung pala mukha niya. Huwag mo Cow? Lagi natatiming sa kanya. Ano yan? Haiku. Turtle. Snake! Galing Ikaw pala ka muna. Monkey! Sige. Natatiming lagi kay Yuna yung mali. Ayan. Aurelia. Gorilla, very good. English, di ba? Oh, yan. Andahan. 3, 2, wag man sa kanya. 1. Kaya sabi ko sa iyo, manood ka ng cartoons. Giraffe. Next. Bear? Tama. Ayan, next. Panda. Next. Oh. Ano yan? Ibang klase ng aso. Oh, ikaw ingay ma. 5, 4, 3, 2, Ano? 1. Go! Ano? Oh, wala na. Huwag ako na magaganyan.
Oh, next. Ayan. Ano tatapos sa kanya? Ano? Katiyan! 5. Ayan, hindi daw niya alam. Fox. Fox. Oh, next. Next tayo, ah. Chico, Letter G na kinakain niyo inuwi ni Mama. Pag birthday mo. Pag birthday mo, bibili. Cake! Ano nga ay? Yes. Goldilocks. Goldilocks. Oh, next. Letter G. Oh, Next balik. tayo. Yun. Lemon cake? Ribbon cake 5. Ano ang Oh, ribbon. Next Yun, tayo. yung pala eh. Yung ribbon cake natin. Yan, yan. Ako alam ni Luwin yan. Luwin yan. Spinach. Oh. Yan, yan. Bakdo! Oh, yun na yan. Jollibee. Si Yuna. Oh, sige, ganun mo. Ganun mo. Si Yuna, Yuna. Saulaan. Oh, next. Ayan, yan. Starbucks. Wow. Pucha. Next. Ako alam yan. Alam mo yan. Uy, ano? 5, 4, hindi. KFC. Oh, doon pag yung ulo mo. Oh, next. Sabi. Next. Oh, Mang inasal. oh next tayo. Ngayon, chichirya naman ang kakainin na. Ayan, Ano chichirya. yan? Yan, yan. Clover. Oh, very good. Baka multo. 5, Ano? 3. Oh, lubog mo na yung ulo mo. Oh, Oh, chak. next. Let's see. Mr. Chips. Ah, ano to? Chicha. Anong chicharap? Ano? Ako na lang. Mangwan. Ha? Mangwan. Oh, Mangwan. Next tayo. Si Luwing. Pillows. Talagang pagpagkain, alam mo. Ay, pagdating sa pagkain, talagang mga alam niya. Oh. Pizza. 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 Mali. Hindi, alam niya. Ano to? Eksakto. Tatos. Tatos. Kinakain Oh, namin. next. Mang inasal. Hoy. Hindi ko alam yun. Oh, lumumog ka. Ano yun? Wish. Hindi. Oh. Oh, ito Ito, naman. Yan, ito yan, ni yan, ano yan. eh, Ano, ano? kinain mo yan. Ano yan? Yung isa red, di ba? Ito naman, ano? Ano to? Price. Oo, Oh, sige, pwede na yun. Pwede, Potato pwede. fries. Next. Potato fries. Fries. 5. Patatas. Oh, patatas. Next. Ah, dami niya, patata. Onion ring. Next tayo. Dali, ito. Naku, si Demian, wala pa. Hmm? Ano to? Candy. Hindi. Hindi. Hindi, bigla ganun. Yung ano yun? Beans. Green peas. Oy, luglog mo. Kala mo. Green Oh, peas. next. Ayan. Fish da. Ha? Fish da. Fish da ba to? Ay. Hindi eh. Oo, pista. Fish da ba to? Hindi. Ay, lala. Lala to eh. Lala. Oh. Alam niya, lala. Sasagot mo yan. Sagot. Fish da sabi niya eh. Oh. Tiwi. Next tayo. Alam niya mo din eh. Lakas lumamon ni Lumayn kaya alam eh. Ano to? Favorite ko yun eh. Alam ko yun. Yung bata Kinakain ko kami. yun dati yun. Oo, Kinakain ko ano yan, yun. dali. Ano yan? 5, 4, 3, Ali. So, 1. TV. TV ba yan? TV? cheese ip. Ah, cheese. Ito. Ayan Ito na. na yun ah. Kinakain ko. Oo. Ano yan? Binanggit mo na kanina eh. Ikaw? Parang tatos. Oh, tatos nga. Next. Ayan. Ito. Ano yan? Ayan, ang Favorite sarap. ko yan. Sarap niyan. Letter C yan eh. Oo nga. Oh, wala. Hindi masagot ilo eh. Ano yan? Cracklings. Ito. Ito yan, dali. Yan. Matamis yan. Sarap to. Mobi! Ah, galing ah. Movie. Mama akong ngunod. Oh. Oo, sarap yan. Cheese yan, cheese. Hindi, ito yung gata. Mali. Ano yan? Richie. Richie. Richie Rebecca. Pakita kayo doon. Hello, salamat guys, sabihin nyo. Salamat guys!
Sa susunod, Next video. Nasusunod, next video. gagalingan namin sa nyo. Gagalingan namin. Thank you for watching. Like and share nyo ang aking video. Like and subscribe. Subscribe. Yes. Sabi niyo. Subscribe! Subscribe! Kanta kayo. Habang nakatingin yung mukha nyo. Let me picture. Picture